बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम जहश बिन रयाब था, जो कि कबीलाए बनी असद के चश्मो चिराग थे। आपकी वालिदा का नाम उमैमा बिनते हजरत अब्दुल मुत्तलिब था। यानी हजरत ज़ैनब बिनते जहश नबी आखिरुज़्ज़मा सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी जात बहन थी। हजरत ज़ैनब बासते नबवी से 10 साल पहले नबी करीम की फूफी उमैमा बिनते हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पैदा हुई। पैदाइश पर आपका नाम बर्रा रखा गया, लेकिन जब आप ईमान ले आई तो नबी करीम ने आपका नाम ज़ैनब रख दिया और आपने रसूल अल्लाह के साया शफकत में तलीम और तरबियत हासिल की। हजरत ज़ैनब बिनते जहश नहायत दीनदार, परहेजगार, रास्तगोई, सदका देने और अपने अजीजो अकारब का ख्याल रखने वाले थी। जब आप जवान हुई तो नबी करीम ने आपका निकाह अपने मुँह बोले बेटे हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से तय फरमा दिया। हजरत ज़ैद बिन हारिस जो के गुलाम थे, जिसको नबी करीम ने आजाद करके अपना मुंह बोला बेटा बना लिया था, जिस वजह से उनको लोग ज़ैद बिन मोहम्मद कहकर पुकारते थे। हजरत ज़ैनब जो के खानदाने बनु हाशिम से ताल्लुक रखती थी, तो ये उनकी शान के खिलाफ था कि वो एक गुलाम से शादी करें। इसलिए उन्होंने शुरू में इस रिश्ते से इनकार किया, लेकिन फिर अल्लाह पाक ने एक आयत नाजिल फरमाई, किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को ये हक नहीं है कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले का फैसला कर दें तो फिर उसे अपने उस मामले में खुद फैसला करने का इख्तियार हासिल रहे, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे तो वो शरीक गुमराही में पड़ गया। जब ये आयत नाजिल हुई तो हजरत ज़ैनब बिनते जहश ने फौरन हुजूर का फैसला मानने को तरजीह दिया, और इस तरह उनका निकाह रसूल अल्लाह के मुँह बोले बेटे हजरत ज़ैद से हो गया। इस शादी से 1 साल बाद ही हजरत ज़ैद और हजरत ज़ैनब के दरमियान की जिंदगी तनाव का शिकार रहने लगी। रसूल अल्लाह के मुँह बोले बेटे हजरत ज़ैद एक दिन हुजूर अकरम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये निकाह अब मजीद नहीं चल सकता, हम दोनों की तबीयत बिल्कुल जुदागाना है। हुजूर ने जब ये सुना तो आप बहुत परेशान हुए कि एक तरफ उनका मुँह बोला बेटा और दूसरी तरफ उनकी फुफीजात बहन है। रसूल अल्लाह ने हजरत ज़ैद को इस बात पर राजी किया कि कुछ अरसा और गुजार सकते हो तो आप दोनों का गुजारा होने लगेगा। इस बात को कुरान पाक में अल्लाह यूँ फरमाता है, ए रसूल, वो वक्त याद करो जब आप उस शख्स से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने और आपने एहसान किया था कि अपनी बीवी को अपने पास रहने दे, उसे ना छोड़ और अल्लाह से डर। लेकिन अल्लाह पाक की रजा यही थी कि हजरत ज़ैद और हजरत ज़ैनब बिनते जहश में तलाक हो गई। अब हुजूर अकरम अफसुर्दा हो गए, इसलिए सरवरे कायनात रसूल अल्लाह ने यह फैसला किया कि वो अपनी तलाक याफ्ता फुफीजात से निकाह फरमाकर उन्हें अज़वाजे मुतहरात में शामिल फरमा ले। लेकिन रसूल अल्लाह को परेशानी इस बात की थी कि अरब का रिवाज था कि मुंह बोला या ले बालक बेटे को असली बेटा समझा जाता था, इसीलिए उस बेटे की बीवी से हरगिज शादी नहीं की जा सकती थी। इस पर अल्लाह पाक फरमाता है, आप उस वक्त वो बात अपने दिल में छुपा रहे थे जिसे अल्लाह जाहिर करने वाला था, और आप लोगों की तानो तशनी से डर रहे थे, हालांकि अल्लाह इस बात का ज्यादा हकदार है कि आप उससे डरें। खैर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद को ही हजरत ज़ैनब के पास अपने रिश्ते के लिए भेज दिया। हजरत ज़ैद के पर्दे में रहकर हजरत ज़ैनब को हुजूर का पैगाम दिया कि अल्लाह के नबी आपसे निकाह करना चाहते हैं। हजरत ज़ैनब के लिए ये खुशी और गमी की बैक वक्त खबर थी। खुशी इस बात की कि अज़वाजे मुतहरात में शामिल होना दुनिया का सबसे बड़ा एजाज है, और गम इस बात का कि मैं तो हुजूर के मुँह बोले बेटे ज़ैद की तलाक याफ्ता हूँ, पूरे अरब में ये बात फैल जाएगी। खैर हजरत ज़ैनब हजरत ज़ैद से फरमाने लगी कि मैं बगैर इस्तिखारे के इस बात का फैसला नहीं करना चाहती। ये बात जंगल की आग की तरह पूरे मदीना में फैल गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे की बीवी को निकाह का पैगाम भेज दिया है। मुनाफिकीन और दुश्मनाने रसूल ये कहने लगे कि ये हजरत ज़ैनब और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही थी, जिस वजह से हजरत ज़ैनब ने हजरत ज़ैद से तलाक ले ली। मुनाफिकीन ने रसूल अल्लाह के बार बार हजरत ज़ैद के घर जाने को भी इसी मोहब्बत का नाम दिया। इस तरह चहमगोइयां आम हो गयी। उधर हजरत ज़ैनब बिनते जहश मसल्ला पर खड़ी हुई और उधर अल्लाह पाक ने नबी करीम पर वही नाजिल फरमा दी। वही के नाजिल होने से हजरत ज़ैनब और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हो गया। वही के अल्फाज कुछ इस तरह हैं।
جب زید نے اس عورت زینب سے اپنی حاجت پوری کر لی اسے طلاق دے دی تو ہم نے اس خاتون کو آپ کے نکاح میں دے دیا تاکہ اہل ایمان پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہ جائے جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور انہیں طلاق دے کر فارغ کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو بہرحال ہو کر رہتا ہے۔ اس آیت کے آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب کے گھر گئے اور جا کر ان سے فرمایا کہ اللہ نے وہی فرمائی ہے کہ ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، یعنی رسول اللہ کا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے ازدواجی تعلق بلا اذن اور بلا عقد اور بلا تقرر مہر، اس کے بغیر کہ جس شے کو رسول اللہ کی امت کے لیے حق میں قابل اعتبار سمجھا گیا ہے قائم ہو گیا تھا۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زینب بنت جہش کا ولیمہ ہوا جس میں 300 صحابہ شریک ہوئے۔ ناظرین گرامی، مفسرین نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت زینب کو اس آیت کے نازل ہونے پر نکاح کی خوشخبری دی گئی تو جس نے بشارت دی تھی اس کو وہ زیور نکال کر دے دیا جو اس وقت پہن رہی تھی، اور خود سجدہ میں گر گئیں اور 2 مہینے کے روزوں کی نیت بھی کی۔ حضرت زینب کو اس بات پر بجا طور پر فخر تھا کہ سب بیبیوں کا نکاح ان کے عزیز رشتہ داروں نے کیا، مگر حضرت زینب بنت جہش کا نکاح آسمان پر ہوا اور قرآن پاک میں نازل ہوا۔ اسی وجہ سے وہ حضرت عائشہ سے مقابلہ بھی کیا کرتی کہ ان کا نکاح تو آسمانوں میں ہوا، جیسا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات میں زینب بنت جہش ہی تھی جو رسول اللہ کی نگاہ میں عزت و مرتبے میں میرا مقابلہ کیا کرتی تھی۔ ناظرین گرامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شادی کی فضیلتیں یہ ہیں کہ اسلام نے مساوات کا درس دیا، اس لیے رسول اللہ نے ایک غلام کو آزاد فرمایا اور پھر ان کو منہ بولا بیٹا بنایا اور پھر انہی سے اپنی پھوپھیزاد کی شادی بھی کروائی، اور جب حضور کا نکاح حضرت زینب سے ہو گیا تو زمانہ جاہلیت کی اس رسم کا خاتمہ بھی ہوا کہ منہ بولے بیٹے یا لے پالک بھی اصلی بیٹے کا حقوق رکھتا ہے۔ حضور نبی کریم نے اپنی ازواج سے فرمایا تھا، تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ازواج مطہرات اپنے ہاتھ ناپا کرتی، لیکن ہاتھ کی اس لمبائی سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ فیاضی کی طرف تھا، چونکہ حضرت زینب بنت جہش بے حد سخی اور فیاض تھی، تو سب سے پہلے حضور کے پردہ فرمانے کے کچھ ہی عرصہ بعد 20 ہجری میں آپ بھی اس دار فانی سے کوچ فرما گئی۔ آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔